ज्ञानानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। समस्त विशेष स्वागत। आज आम डिवाइस समस्त कंप्लीट कर एटलिस्ट सेशन अटेंड करवा कंप्लीट कर। तो क्वेश्चन का कार बाकी अच्छी तो प्रथम क्वेश्चन पळे आसले आमे तापरे भी आलोचना करवा। डिवाइस पर नेक्स्ट सेशन हमको करिवार अछि पॉजिटिव थिंकर कौन पई बहुत टाइम रे हमें कोन थिंक पॉजिटिव, किंतु पॉजिटिव भितर हमें कौन कौन भाबियार अछि कौन कौन जानियार अछि सेटा हमें विभिन्न कोर्स थ्रू रे ही जानिबा। तो फास्ट कोर्स से हिसाब रे हमर अछि संकल्प कोर्स। संकल्प कोर्स रे कौन करा जाए आमे किछटा फिलोसॉफिकल जिंस क्लियर हुअंती जोटा हमें पढ़िथिले डिवाइस रे सुनिथिले। तापरे किछटा ड्रामा विषय रे मु कहबी। तो ए सब जिंस ही अछि कोतरे ना पॉजिटिव थिंकर रे संकल्प कोर्स रे। तो एटा कैंप लेक्चर हम मैंने तोले इस्कॉन ने जॉइन करथिलु तोले कैंप लेक्चर सब सुनथिलु। संकल्प अछि, संकल्प परे उत्कर्ष अछि, ए सब विभिन्न कैंप गुड़ा अछि। ठीक अछि, जो माने उपस्थित रहिबे आ एतरे आज रे सेशन में भी बहुत गुड़ा क्विज अछि हला। सेशन बहुत कम टाइम पई किंतु हमें फिलोसॉफिकल जिंस को प्रैक्टिकल लाइफ रे केमती अप्लाई करथिबा तर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करबा से सब जिंस आज रे अछि। ମୁଁ ଖାଲି ଜଣକୁ କହୁଛି ଜଣେ ଆଟଲିस्ट ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନବ, କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟିଂ ଫର୍ମାଟ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି ସମସ୍ତେ ସେ ରିପୋର୍ଟିଂ ଫର୍ମାଟ ରେ attended whether they have attended the session or not ସେଟା ବି ଅଛି। ତେଣୁ ସତ୍ୟବତ ପ୍ରଭୁ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଦେଖିବ ଆମର କଣ ସେଟା କହନ୍ତି ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ରୁ ନେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଓକେ, तो आमे आज सेशन टॉपिक अच्छी कि साइंटिफिक प्रूफ ऑफ रीइंकार्नेशन। साइंटिफिक प्रूफ ऑफ रीइंकार्नेशन कौन रीइंकार्नेशन साइंटिफिक प्रूफ अच्छी। तो कोर्स सेशन आरंभ हवा पूर्व एटी जो माने भी अच्छी समस्त को मु विशेष करी कहूँ कि वीडियो ऑफ करबनी। मु जन को होस्ट बनाऊँगी जे वीडियो ऑफ करिवो से वास्तव रिमूव भी करा पड़िबो, काहेकि ना बहुत टाइम रे आमे निज काम करंती मु मना करनी कि ऑफिस रे अछंती से ऑन करके काम कर परिवे के हॉस्टल रे अछंती ऑन करके काम कर परिवे। काम इन द सेंस पाठ पढ़ियार अछि यदि पाठ पढ़िबो नचे यदि सेशन सुनियार अछि सुनिबो। यदि प्राय हम सुनती ना डोंट मिक्स ड्रिंक एंड ड्राइव कि यदि दुकान ने भी अच्छी से दुकान ने भी जॉइन कर परिबो, किसी आपत्ति नाही मोर। किंतु कहवा कथा आमे वीडियो जणे ऑफ करिवो ना नेक्स्ट जण तापर पुणी से कहे मु भी ऑफ करिवि, तो एटा गोटे हैबिट नो, एटा गोटे बैड हैबिट। ओके तो सेशन ऑन करो, अटेंटिवली बस, अटेंटिवली सुनो। जार वीडियो ऑफ थी मैक्सिमम 5 मिनट पर मुझे रिमूव मारदेवी, मत कहीं खराब भावनी कहीं मुझे चाहे आ पर समझे सिनसीयर हाँपाई। सिनसीयर ना मतलब कि लाभ अच्छे पुणी ओके आम हाफ एन आवर सेशन अटेंड करवा गोटे दिन भितर एतरे भी सिनसीयरिटी रही केमती हम। शुभस्मिता माता जी वीडियो ऑन करो। तो रीइंकार्नेशन आम देखुचे कि आज मॉडर्न टाइम रे हमें विभिन्न प्रकार न्यूज पेपर पढ़ुचे कि सोशल मीडिया जानुचे किंबा विभिन्न जिनस आम एक्वेंटेड होइछे। तो से मु गोटे छोट क्लिप टे मु काटिकी रखी तो सेटा पढ़ियार अछि हैला। मु जन को कहबी पढ़िया पई मु स्क्रीन शेयर करूची। उमेश प्रभु अनम्यूट करके पढ़िबो। ओ सॉरी डॉक्यूमेंट होने गला स्क्रीन। स्क्रीन देखा अछि तो I believe. ओके
तो एटा ए जो न्यूज अछि एटा टाइम्स ऑफ इंडिया रे टाइम्स ऑफ इंडिया वेडनेसडे अक्टोबर 5 2005 पेज नंबर 10 ने पब्लिश हेतिला। तो एटा मटेरियल रे अछि तमे बड़ पाटरे पढ ताकि अन्य माने सुनि पारेबे एटलीस्ट गोटे 2 मिनिट भीतर कंप्लीट करियार अछि। Miracle child reunites with past life parents. New Delhi. It was most like living a miracle for a for a Guj for a Gujjar family based in South Delhi. A 4-year-old angel called Manisha walked into their arms on the shred of their daughter who died about 5 years ago. Manisha, the little girl, claimed she was none other than their deceased daughter, their deceased uh, daughter Suman, who died of typhoid at age of 15 on December 14, 2000. The child, who apparently has vivid memories of her last birth, instantly took to her past life parents as her own. She ran into our arms when she saw us. She pointed to me and said, वो नहीं ये मेरे पापा हैं, says Chaudhry Kamal Singh, her father of the last birth. The family have removed the garland that adorned Suman's photographs in their living room and are uh, ecstatic. The little girl is now living with them along with her new parents, like a big happy family. Manisha was born to Rampal and Silli Devi in a little village called Milakpur near Alwar, Rajasthan. At the age of 2, just the time that she learned how to speak, she apparently told her parents that she was Suman and not Manisha. वो कहती थी मेरा नाम सुमन है, मनीषा मत बोलो, says Khilli Devi, her new mother, whom she was born to in this birth. As she grew older, she apparently started recollecting more about her past birth and told her new parents that her father's name was Kamal and her mother was Santosh. She told us. ओके ठीक अछि मु आर्टिकल पठेई देबी। तो किछि किछि बुझियला ना बुझियलानी। तो एटी सुमन और मनीषा दी जण अछंती। तो सुमन और मनीषा भितरे जणे टाइम्स ऑफ इंडिया रे एटा प्रकाश हेछि कि 2005 मसिया रे। तो सुमन कहूची कि वो मैं नहीं थी, वो मनीषा थी। तो दी जण गोटे सेम कैरेक्टर किंतु री इनकार्नेशन हेछि आउथरे से जन्म होइछंती। तो एबे जोटा एबे प्रभु पढ़िले तो तापरे हमें किछि क्विज देखिबा। ओके तो क्विज मु शेयर करछि। तो तार आंसर गुडा तुम नोट करिवो हला तापरे हमें डिस्कशन करियो। तो एटा किछि फेक इवेंट नुहे, एटा ओरिजिनल इवेंट। ओके तो एटी क्विज अछि। मेरा नाम सुमन है, मनीषा मत बोलो, द गर्ल सेड फ्रॉम दिस। हमें कौन बुझिबार अछि। तो एटी बहुत गुडा ऑप्शन अछि। द सोल इन द The soul in the body of Suman must have been the same soul who was earlier in the body of Manisha. तो एटा निश्चय ठीक कहीं ना जेमती हम गोटे सेट एंड सबसेट सेट दीटा दीटा जिनिस अछि तो तार कॉमन फैक्टर हैला एटी कोन सोल। तो दीटा बॉडी अछि गोटे सुमन आ गोटे हैला मनीषा। तो दी जणकर कॉमन फैक्टर अछि। तो सोल इन द बॉडी ऑफ सुमन मस्ट हैव बीन द सेम सोल हु वाज earlier इन द बॉडी ऑफ मनीषा। मनीषा रो बॉडी रे जोटा थिला तो यार बॉडी रे भी सेम जिनिस अछि। तो मनीषा के यदि कहि पारे मनीषा माइट ऑफ कलेक्टेड सम मनीषा किछि गोटे सुमन विषय रे किछि गोटे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिकी से कौन करी से किछि ता आगु कहया पूर्व कहि पारे बोली। तो एटा गोटे स्केप्टिकल व्यू हे जिवो काहे कि ना मनीषा ए सुमन और मनीषा माने छोट छोट पिला गुडा। ओके तो एटी एटी छोट पिला विषय रे कहा आइछि जे तार ता ना एतळे हम से डाकुचे कोन कि मनीषा बोली से कहूची मो ना कौन सुमन, मो ना मनीषा नुह।
थर्ड ऑप्शन अच्छी द बॉडी मेड अप 5 एलिमेंट्स इज नॉट एवरीथिंग हम जो शरीरटा 5टा एलिमेंट रे गड़ा एटा पूर्ण रूपे सब किछि नुहे देयर इज सम एंटी मटेरियल नॉन पेरिसेबल एलिमेंट जो रीइनकार्नेट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर तो एते आउ किछि अछि जोतरे हम शरीर एंटी मटेरियल ओके एंटी मटेरियल मटेरियल माने हम जोटा देखुचे पंच महाभूत तैयारी एंटी मटेरियल माने हम जोटा परसीव भी कर परने हेबे तो सेतरे तैयारी अछि तो लाइफ कैन नॉट कम फ्रॉम मैटर तो एबे भी साइंटिस्ट माने सुंदर भाबरे बहुत फेमस साइंटिस्ट अछंती सुंदर भाबरे प्रतिपादन करछंती लाइफ बहुत राशि लाइफ इज नॉट कमिंग फ्रॉम मैटर लाइफ इज कमिंग फ्रॉम स्पिरिट ओनली आमे जड़ वस्तु जीवन सत्ता को ये कर परिवानी तो एटी विभिन्न जिनस कहा तेणु ये रिइनकार्नेशन जोटा अछि तो रिइनकार्नेशन जिनसटा एटा गोटे हमर भगवत गीता रे फंडामेंटल ट्रुथ एटा किंतु एटा बहुत लोग जानि नाहंती काहे बहुत लोग जानि नाहंती काहे ना आज मॉडर्न सभ्यता एमती ही एछि एतरे लोक माने नेक्स्ट लाइफ जीवा पाई भी चाहू नाहंती नेक्स्ट लाइफ को ସେମାନେ जीवा पाई भी चाहू नाहंती तेणु एटा मोस्ट फंडामेंटल ट्रुथ व्हिच इज अननोन टू मोस्ट ऑफ द पीपल तेणु से ସେମାନେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଏମିତି ଅଛି ଆମେ କେତେ ପ୍ରକାର ଡ୍ରେସ ଅଛି ପିନ୍ଧୁଛେ ସୁ ପିନ୍ଧୁଛେ ୱାଚ୍ ପିନ୍ଧୁଛେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଗାଡି ଘୋଡା ବଙ୍ଗଲା ସବୁ କରୁଛେ ତ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର के डेकोरेशन ऑफ द डेड बॉडी ओके तेणु सोल सबବେଳେ କଣ ଗୋଟେ ବଡିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡିକୁ ट्रांसमाइग्रेट करे ट्रांसमाइग्रेट माने कौन सोल ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶରୀରଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଏଇ ତାକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରି ଜାଳି ଦିଅନ୍ତି पंच महाभूତରେ କହି लीन ହେଇଗଲା ବୋଲି किंतु से सोल जो थाए से कौन तार सूक्ष्म शरीर को लेकिन आउ गोटे बॉडी को एंट्री करे ओके तेणु से आम जो जिनसा जाना विभिन्न प्रकार न्यूज अच्छी आर्टिकल अच्छी जोटा जेन्युइन आर्टिकल आने कि रिइनकार्नेशन गोटे अच्छी बोली आम शांति बसचे कि देयर इज आल्सो रिइनकार्नेशन पुनर्जन्म गोटे अच्छी बोली से आम जाना भगवत गीता पर फेथ आसो देखो भगवत गीता रे गोटे आम वैदिक स्क्रिप्चर रे कहा चर एंड अचर चर अचर माने कौन गोटे कौन स्थावर जंगम स्तर चर अचर तो दीटर लिविंग जीवन सत्ता अच्छी तो हम वैदिक स्क्रिप्चर टाइमलेस विजडम बहुत दिन तलू भगवान जो सृष्टि आरंभ करते से जिनसा अच्छी किंतु आम पुनर्जन्म पूर्वजन्म या आमर एत कॉन्फिडेंस आसेनी ओके तो नेक्स्ट पेज भी पढ़ा मु समस्त ग्रुप रे शेयर करुच्ची कि नेक्स्ट पेज मुझे पढ़ी दूची क्वेश्चन आंसर गुड़ा समस्ते ग्रुप रे जो ये क्विज शेयर करची सेटू ही देखिए ओके तो नेक्स्ट अच्छी कि जो रीइनकार्नेशन ने हाँ an intelligent person want to know why he must suffer helplessly गोटे बुद्धिमान लोक जानिबा दरकार कि काहे कि से दुख कष्ट भोग करछि आ अनिच्छा सत्य मृत्युवरण करछि कि दिन आସୁछि ता पाको सब किछि चली जाउछि इवन इफ डॉक्टर मानकर बेस्ट एफर्ट हो कि तांकर बंधु बांधव मानकर वेरी गुड विशेष हो किंतु जनकू निश्चय भाव में जीवा पड़ुछि समस्ते दुनिया रे चाहती सुखरे रहिया पाई किंतु केही सुखरे रहंतिनी अच्छा सुखरे रहिबा पाई जने यदि चाहबो कि नाही मु सुखरे रही बोली तो एतरे किछि खराब नाही काहे कि ना हम स्क्रिप्चर टा हमको एमती प्रतिपादन करछि आनंदमय अभ्यास आमे सबु बेले आनंद रे रहिबा कथा किंतु आमे काहे कि आनंद रे रहना प्रभुपाद समय रे कालकाटा रे गोटे बिजनेसमैन थिले से प्रभुपाद पूरा रियल लाइफ एग्जांपल दोछन से डॉक्टर को प्रार्थना करछि डॉक्टर आ डेथ बेड रे डॉक्टर मु कोन करछि ना मते आ 4 वर्ष दरकार कौन पाई ना मोर बिजनेस जा कारोबार अच्छी ताको कंप्लीट करके जीवाक चाहूँगी 4 वर्ष दरकार अच्छी तो से डॉक्टर मना कर 4 वर्ष कौन 4टा मुहूर्त भी मुझे पारिनी बुझला कि तेणु लोक मैंने डरिया मरिया डरुंच कहीं कहीं स्वतःप्रत भाव में आत्मा सब अमर थाए आत्मा के मरणशील न थाए कि शरीर टा नष्ट हो से भय थाए आमर एथिपाई आज आमर जड़े ग्रुप रे जड़े माताजी गोटे पिलाटे जानते गौरांग प्रभु तो गौरांग प्रभुर गोटे पुअटे तो गोटे नुआ बर्थ मिला गोटे बॉडी मिला बस किंतु जो ये जो आत्मा अच्छी से आत्माटा कहार से आत्माटा अनंत कोटि जीवन बुली 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 एवं गोटे बॉडी नुआ मिली पूरा फ्रेश ओके तेणु से जीव को केवे भी जीव सब चाहिए आनंद रहा समस्ते चाहते कि दुख रहा चाहते ये कहले आनंदमय अभ्यास किंतु आमे कहीं दुख भोगुचे दी 3टा एग्जांपल कहूँ थर्मोकोल देखि थर्मोकोल और पॉपकॉर्न भितर डिफरेंस अच्छी किए यदि पॉपकॉर्न को थर्मोकोल भाई खाइब से थर्मोकोल को पॉपकॉर्न भरी भाभी खाइब ता थोड़ी ना तर भोक मेटिब
थर्मोकोल बुझी पांचନ୍ତି ना नहीं जो सोलो 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 को यदि पॉपकॉर्न भरी भाइब किसी लाभ नहीं किंबा जो धर बाउंस बाउंस थिबो ताकू जे खाइबो कि नहीं गोटे सुगर केन बोली केमती हम हमनी आउ गोटे बेस्ट ग्राफिक एग्जांपल दउची कोकोनट देखिथिबो पइड पइड रे पइड कि नडिया हाई आसु तो नडिया जो ऊपर सरफेस ता थिबो किए तो भाव गोटे कुकुर आसला कुकुर कौन करिवो से सरफेस टाକୁ जोर से कामुड़िबो कोन ब्लीडिंग हबो केवल କିନ୍ତୁ सरफेस पर तर नडिया आस्तरण अछि तापर नडिया अछि तापर पानी अछि तो एटा वर्णन करा जाए जो ऊपरटा रहिला पूरा पूरा हार्ड सरफेस टा रहिला ताकू का सहित कंपेयर करा होची ताकू हमर ग्रॉस बॉडी संगे कंपेयर करा होची तापरे रहिला जोटा नडियाटा जोटा ब्राउन कलर र थिबो देखिबो जोटा हमें धर मंदिर रे भोग लगे पूरा नडियाटा आनिक आसे से ब्राउन कलर टा हो उतरे हम को कहा सहित कंपेयर करा जाए सूक्ष्म शरीर सहित मन बुद्धि अहंकार रे गड़ा ता भीतर जो नडियाटा रहिला बाबा एटा आत्मा तो पानीटा कौन पानीटा हला आनंद कृष्ण प्रेम कहि परिबा तेणु सेति पई आमे दुनिया रे काहे की दुख भोग करछे काहे की ना सिंपल रीजन आमे नडिया को खाउने आ नडिया रो ऊपर हार्ड कवरिंग को कामुचे तो आमे शरीर को जो सुखटा दैया को चेष्टा करछे सब बेले आहार निद्रा भय मैथुन माध्यम रे सेति पई आमे दुख भोग करछे ओके विभिन्न क्विज टू के पढ़िबो क्विज टू ग्रुप रे मु शेयर करथिली नीतीश प्रभु अनम्यूट करिकी पढ़लो क्विज टू व्हाट्सएप रे मु शेयर करछि तमे एटलीस्ट पढ़ो क्विज टू रे कौन कौन अछि Quiz 2. Soul, shirt, and banyan. Gross and subtle bodies upon the spirit soul are like the shirt and banyan on our body. Based on the wisdom of ओके Buddha, ओके the मु कहि दोछि यदि प्रो पढुचंती तो क्विज टू रे अछि शर्ट बनियन आमे जो शर्ट टा ऊपर पिंदंती तो सेटा ग्रॉस बॉडी भाव बनियन टा कोन सटल बॉडी टा कोन ताले बॉडी टा हला ओरिजिनल तो एबे ए कंपनी ए एनालॉजी जो देली शर्ट बनियन आ बॉडी तो ये तीनटा कोथरे इनसरे हमरो लागिबार अछि देखो तो हमर जो गोटे गोटे क्वेश्चन अछि सत एंड इटर्नल तो एटा कहा प्रति एप्लीकेबल आत्मा प्रति एप्लीकेबल ना आ कहा प्रति एप्लीकेबल तो एटा आत्मा प्रति एप्लीकेबल यार्थ एटा कहा प्रति एप्लीकेबल एटा ग्रॉस बॉडी प्रति एप्लीकेबल हबो माइंड टा कहा प्रति एप्लीकेबल हबो समस्ते समस्ते क्विज देखि पारिबो समस्ते क्विज देखि पारिबो ग्रुप रे पठेइछि ओके नले मु स्क्रीन भी शेयर कर दोछि संगे संगे गोटे सेकंड दियो मु स्क्रीन शेयर कर दोछि संगे संगे के म्यूट अनम्यूट करो ना के अनम्यूट करो ना हरे कृष्ण कार अनम्यूट अछि अनम्यूट करो ना के तो ये देखो सोल अच्छी हाँ ये क्विज नंबर 2 सत एंड इटर्नल तो एटा एटी को टिक मारिया पई ग्रॉस एटा ग्रॉस बॉडी ना सटल बॉडी ना लिविंग एंटिटी एटी लास्ट को देखो जो मुंडो बेला हेची लास्ट को सोल लिखा हेची तो सत एंड इटर्नल एटा कोतरे आसीबो आई रे आसीबो सोल यात्रा कोतरे आसीबो यात्रा आसीबो हमर ग्रॉस बॉडी तापर माइंड कोतरे आसीबो सटल बॉडी चित और नॉलेज एटा कोतरे आसीबो सोल ले आसीबो इंटेलिजेंस इंटेलिजेंट कोतरे आसीबो एटा सटल बॉडी रे आसीबो तापर फायर फायर एयर वाटर एटा कोतरे आसीबो ग्रॉस बॉडी रे आसीबो आनंद एंड ब्लिस एटा कोतरे आसीबो ना सोल रे आसीबो फॉल्स ईगो आ इथर फॉल्स ईगोटा आसीबो हमरो सूक्ष्म शरीर माने सटल बॉडी सूक्ष्म शरीर इथरटा ग्रॉस बॉडी यदि आमे कंप्यूटर सहित तुलना करबा एटा मु कहिबिनी ऊपरटा मु कहिदेली तो एटा समस्त नोट करथा तो यदि आमे बॉडी टाको गोटे कंप्यूटर सहित तुलना करबा हम बॉडी रे जहा सॉरी गोटे कंप्यूटर रे जहा सॉफ्टवेयर वगैरह रहे तो हेटा कोन आसी कहा सहित कंपेयर करि होबो किंबा हम बॉडी रे जो जरी हम जो कंप्यूटर रे हार्ड डिस्क लगेले एक्सटर्नल डिस्क लगेले सेटा कहा सहित कंपेयर करि होबो बेले बेले कंप्यूटर वायरस हे जाए तो वायरस हेले ता हेटा कहा सहित कंपेयर करि होबो तो किंबा भाइरस को ये करया ପାଇଁ जो एंटीवायरस लोड करंती तो कहा सहित कंपेयर करि होबो ओके तो मु एटा एटा शेयर कर दोछि कहा कहते कंप्यूटर टा कहा संगे कंपेयर करि होबो कंप्यूटर टा नीतीश प्रभु कहलो कंप्यूटर टा कहा संगे कंपेयर करि होबो हरे कृष्ण प्रभु कंप्यूटर प्रभु जी कंप्यूटर विषय किसी जानने ठीक रे एटा उठे एनालॉजी दिया आइछि ओके तो समस्त ଯଦି नोट करो intelligence ନାହିଁ कहि दोछि केमती कार अनम्यूट अछि टिके रहंत
कि अनम्यूट करो ना जे पर्यंत मु कहनी ओके जो कंप्यूटर अच्छी सेटा ह्यूमन बॉडी सहित कंपेरेबल समस्ते स्क्रीन स्क्रीन देखु तो ताकि आइडिया है जीवो ओके तो कंप्यूटर टा का संगे अच्छी कंपेरेबल अच्छी ना ह्यूमन बॉडी अच्छी ना हाँ अच्छी कोतरे अच्छी डी रे अच्छी तेन हार्ड डिस्क और यूएसबी स्टिक सेटा का सहित कंपेयर करबो ना हमर सटल बॉडी माने कोतरे एटी माइंड अच्छी माइंड टा सटल बॉडी रे आसीबो तापरे सेंट्रल प्रोसेसिंग सीपीयू रे काम कोन जहां हम इंस्ट्रक्शन दवा सेटा प्रोसेस करबो त एटी इंटेलिजेंस थिबो इंटेलिजेंस ता हमर बॉडी रे एटा एनालॉजी दिया होची कि हम मनुष्य शरीरटा जोतरे तयारी होउची आत्माटा को नेकी आउ गोटे कंप्यूटर हैला तो एटी नेक्स्ट हला ऑपरेटर किए ऑपरेटर किए कहबो जयप्रकाश कहले ऑपरेटर किए हबो एटी जयप्रकाश ऑपरेटर किए प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ को प्रभु जी, सोल। हाँ सोल इज ऑपरेटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कौन अच्छी ना हम माइंड जो विभिन्न प्रकार एक्सपीरियंस अछि एच देखिबो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एच वेरियस एक्सपीरियंस थॉट्स डिजायर तापरे फाइल ओपन बेले बेले हम लैपटॉप काम करता नहीं फाइल ओपन करके पळै थांदी तो फाइल ओपन किए हे परिबो एटी अछि थॉट्स एंड प्लान्स थॉट्स एंड प्लान दैट माइंड इज प्रोसेसिंग जोटा थाए अच्छा नेक्स्ट भाइरस किए कहबो कि अनम्यूट करी कहलो कौन जणे अनम्यूट करी को भाइरस को कहा से कंपेयर करियो एटी D रे जोटा अच्छी impurities in our mind like lust anger greed. ओके इंप्यूरिटीज इन आवर माइंड ठीक अछि नेक्स्ट हरे कृष्ण महामंत्र एटा कहा से कंपेयर बोल आउ जणे को फटाफट अनम्यूट करिकी एंटीवायरस से तो अरे हरे कृष्ण महामंत्र एंटीवायरस आता लेथ ग्राइंडर अदर मशीन तो लेथ ग्राइंडर अदर मशीन एटा गोटे एटा अछि देखो आमे ए जो भाइरस रहिला कि एंटीवायरस रहिला याकू आमे एतले को जगह यूज करि परिबा एटा कोनसी कार कि अलगा मशीन यूज करि हबनी एटा केवल कंप्यूटर ही यूज करि हबो तेणु जो अलगा स्पेसीस अछि ताको आमे प्यूरिफाई कर परिबानी केबे भी हा तांको कहि परिबानी हरे कृष्ण महामंत्र जप करिया पई तेणु केवल मनुष्य जन्म जोटा अति दुर्लभ जन्म ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବା ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲେଥ୍ ଗ୍ରାଇंडर की अदर मशीन डेटा आसीबो फास्ट बॉडी अदर देन ह्यूमन बॉडी और लास्ट रे रिमूविंग द भाइरस माने कोन जोटा रहला भाइरस स्कैनर एंड रिमूवर सॉरी क्लीनिंग आवर माइंड एटा जो एप अछि क्लीनिंग आवर माइंड ऑफ ऑल इंप्योरिटीज तो एटा हला क्विज नंबर 3 क्विज नंबर 4 पई रेडी होबो तो क्विज नंबर 4 रे ଆମର ହଁ କହିପାରିବ କି ଆମର ଏଇ ଆତ୍ମା କଣ କରୁଛି ଆମର ଆତ୍ମା କଣ କରୁଛି ଏଇ ଶରୀର ରୂପକ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଏବେ କଣ ବସିକି ଅଛି ଆତ୍ମା କଣ କରୁଛି ଶରୀର ରୂପକ ଯନ୍ତ୍ରରେ ବସିକି ଅଛି ତ ତେଣୁ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆମ ଘରକୁ ତ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ତ ସିଏ କଣ କରୁଥିଲା ନା ସିଏ ବସିକି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ସେ ମାନେ ମୁଁ ସେଠି 2 ମିନିଟ ଠିଆ ହେଲି ମୋ ଆଖି ପୁରା ପୋଡିଲା ମୁଁ କହିଲି କଣ ଭାଇ ଖେଳୁଛି ସେ ପୁରା ସ୍ପିଡ ରେ ଯିବାର ଅଛି ବା ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ ଗୁଡା କଣ ସେଟା ଅସ୍ତ୍ର ଟାଇପ ର ଆସିବ ବନ୍ଧୁକ ଟାଇପ ର ଗୁଳି କଣ ସବୁ ହବ ସବୁ ତ ସେ ପିଲା କଣ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଖେଳିଲା ମୁଁ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ବି ରାତିରେ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ବି ଦେଖିଲା ସେ ଖେଳୁଛି ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶୋଇ ପଡିଛି ତ ମାଇଣ୍ଡରେ ମୋର ଗୋଟେ ଥଟ୍ ଆସିଲା କି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେତେ ଦୁନିଆରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ବି ଖୋଜୁ ଯାହା ବି ଖୋଜୁ ଯୋଉଥିରେ ସେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଜିନିଷର ଆନନ୍ଦ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ସେ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଦେଖ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍ଲଡ ରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଥାଆନ୍ତି କାହିଁକି ନା वी आर बीइंग शेल्टर्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय कृष्ण भगवान कतरा ଆମେ ଆଶ୍ରିତ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତି ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଯେମିତି ସେ ପିଲାଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ନିଜେ ଗଲା ସେ ଗେମ୍ ଖେଳିଲା ତାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ରେଷ୍ଟ କଲା ସେମିତି ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଯାହା ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଉଛେ ଆମେ ଭଲେଣ୍ଟାରିଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛେ କାହିଁକି ନା ବଡିଟା ଆମେ ଭଲେଣ୍ଟାରିଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛେ ଏଠି କେମିତି ନା ଆମ କର୍ମଚକ୍ରରେ ପଡିକି ଏଠି ହାଇପର ଟେନସନ ନଉଛେ ଇଏ ନଉଛେ ସିଏ ନଉଛେ ତେଣୁ ଆମକୁ ଭଲ ଭଲ ଗୁଣ ଡେଭଲପ କରିବା ଅଛି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କହିପାରିବା ଦେयर ଇଜ ଆନ୍ ଆଞ୍ଜେଲ ଦେयर ଇଜ ଆନ୍ କଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଅଛି ଗୋଟେ ଡିମନ ଅଛି ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ ନେଚର ଅଛି ତ ଆମେ ତାର ବି ଗୋଟେ କ୍ୱିଜ ନବା ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କର ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବା ପାଇଁ ଓକେ ତ ମୁଁ କ୍ୱିଜ ସେୟାର କରୁଛି ତ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିବାକୁ କହିବି ସେ କରିବ क्विज नंबर 4 हरे कृष्ण सर एटा ना हाँ
तो क्विज नंबर 4 रे फास्ट अच्छी बाली टेकिंग ऑलवेज सुग्रीवस वाइफ वीडियो ऑफ कर बाली टेकिंग बाली बलि जो हमर बलि सुग्रीव हम सुनथिले बाली कोन करथिला ना सुग्रीवर वाइफ को कोन से ताको नवा को चाहुथिला तो एटा कोई बारे ओमेन आबियस तो एटा का से तो एटा गोटे डिमन नेचर ना डिवाइन नेचर तो के कहबो एटा डिमन अनम्यूट करे हां के चोळगंग प्रभु कहलो एटा डिमोनिक नेचर ना डिवाइन नेचर हरे कृष्णा हाँ एटा का से तो कंपेयर करे हबो डिमन नेचर ना डिवाइन डिमन नेचर देखो राइट साइड रे अछि डिमन तार ऑप्शन गुडा हां राइट साइड रे तार ऑप्शन गुडा अछि का से तो कंपेयर करे हबो एंग्री टू डिस्ट्रॉय अदर हाग्रो टू डिस्ट्रॉय अदर तो एटा लस्ट अछि लस्ट देखो टू एंजॉय इलिजिटिमेटली देखो बलि बलि को जेतବେଳେ मारी दिया गला सेतବେଳେ बलिर जे स्त्री थिले तारा तो सिए सुग्रीव को रिक्वेस्ट करछंती कि जेहेतु मो मोर स्वामी मर जाइछंती आ भगवान को द्वारा निधन हेले तेणु मोर आउ ए दुनिया रे केही नांती तो तुमे मते आश्रय देबो सेतବେଳେ सीता को मैरिज कले कि सेटा इलिसिट हेलानी किंतु रावण जेतବେଳେ सीता को हरण करथिला सेटा इलिसिट बुझिला तेणु नेक्स्ट देखिबा रॉबरी मर्डर एंड स्कैंडल जो चोरी मर्डर करवा कि स्कैंडल एटा का से तो कंपेयर करियो कि कहबो वर्षा कहलो वर्षा तापर नेक्स्ट देखु ता वर्षा अनम्यूट करे कहलो का से तो कंपेयर करियो हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी ग्रेट टू अल्टीमेट ऑन अल्टीमेट हाँ परफेक्ट अनलिमिटेडली ग्रेट मोर। परफेक्ट ग्रेट सी दुर्योधन स्ट्रगल टू असर पांडव दुर्योधन पांडव मानकर शक्ति सामर्थ्य को कौन करया चाहूतिले हरण करया पई चाहूतिले मनोज कहलो एटा का से कंपेयर करि हबो हरे कृष्ण प्रभु जी। हां फटाफट Anger to destroy other. परफेक्ट आगुर तो आंसर के सब देखि दीजो कि तो आंसर टा केबे तो कोई जगह मिलिबनी और नहीं नेक्स्ट प्रभु। देखिबा स्टूडेंट टॉकिंग टू ड्रग्स टू गेट हाई एंड एंजॉय स्टूडेंट माने ड्रग्स यूज करंती ये तो दुलार दुलार कहलो प्रभु जी हाँ कहा से तो कंपेयर करी हबो स्टूडेंट माने जो ड्रग्स वगैरह नियंती सी लॉस्ट टू एंजॉय ना नेचुरल इट ब्यूटी लॉस्ट कोड आसीबो इट इल्यूजन इन इग्नोरेंस ओके इल्यूजन समते अक्वेंटेड हाँ तापरे सुरुचि नॉट लेटिंग ध्रुव टू सिट दैट इज ध्रुव महाराज ध्रुव तांकर मां थिले सुनीति आउ सुरुचि तांकर बड़ मां थिले तो सुरुचि जे थिले तो तांको कोଳରେ बसिया ପାଇଁ ଦଉନଥିଲେ ତ ଏଇଟା କାହାର କାହା ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିହବ ନୀତିଶ କହିଲ ନୀତିଶ ପ୍ରଭୁ ଲାଷ୍ଟ ଟା କିଏ କହିବ कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी ହଁ डेटा it to push down others. ଆଉ ଥରେ କହିଲ କୋଉଟା କହିଲ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ जी ଏଟା ईर्षा ହବ to push down others. ହଁ push down others perfect last student move getting into physical fight ତ ବେଳେ ବେଳେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଫାଇଟିଂ କରନ୍ତି ହେଲା ରାଗିକି ତ ଏଇଟା କାହା ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିହବ ଜୟପ୍ରକାଶ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥା ତାପରେ କ୍ୱିଜ 5 ଆସିବ हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण तो ये एंगर टू डिस्ट्रॉय अदर। बुद्धिमान टिके हुआ रे आ गोटी ऑप्शन नला सेटा कह देवार थिला तुमको फाइट टू शो वन। परफेक्ट ओके तेणु एई दुनिया रे काहे कि सब लोक निजे सेंटर हवा को चाहती ହେଲା କାହିଁକି ନା ଏଟା ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଆଇଡିଆ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଏକା ରହିବି ଆଉ ସମସ୍ତେ ତା ଚାରିପଟେ ବୁଲିବେ ତ ଏଟା ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ନିଜେ ସେଣ୍ଟରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆଉ ସାରା ଦୁନିଆ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଚାଲିବ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହୁଏନି ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ ଆଉ ସେଣ୍ଟରରେ ରୁହନ୍ତି ଘରେ ପିତାମାତା ସେଣ୍ଟରରେ ରୁହନ୍ତି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯିବ ଏଠି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମାନେ ସେଣ୍ଟରରେ ରହିବେ କି ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲେ କି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ନିଜ ନିଜ ଷ୍ଟେଟ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ସେଣ୍ଟରରେ ରହିବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଲାଇନ କରିକି ରହିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ସେଣ୍ଟର ରହିବା ମୋ ହିସାବରେ ସବୁ କିଛି ହବ ଏଠି ଆମେ ଫସି ଯାଆନ୍ତି ଦେଖ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟରରେ ରୁହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କାହାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟ କରନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟରରେ ରୁହନ୍ତି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କାମ ହେଲା ଆମକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟ କରିବା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି ତେଣୁ ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରିପଲ ଏ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଆସୋସିଏସନ ସେକେଣ୍ଡ ଏ ହେଲା ଆକ୍ଟିଭିଟି थर्ड ए है कौन एटीट्यूड एसोसिएशन एक्टिविटी एंड एटीट्यूड
आसोसिएशन माने कोन कहा संगति रे हमें कोन करूची जा द्वारा हमर मनोभाव परिवर्तन होची जेंति गोटे एग्जांपल दउची अजामेड कोन करथिले प्रथमे से गोटे बेस्यार कोन करथिले तार संग पाइथिले तो बेस्या संग जले पाइले से बेस्या को घर को आले ता द्वारा पिला छुआ जन्म कले आ लास्ट को बहुत डिग्रेडेड कंडीशन से जमदूत मानन को भेटिले तो एसोसिएशन कार हैला बेस्यार एक्टिविटीज कोन हैला तार जो मटेरियल लाइफ आउ रिजल्ट कोन हैला कि नारकीय स्थिति तार हैला लास्ट को से जम कोन जमदूत मान दर्शन कले सेई अजामेळ से जेतेबेले विष्णुदूतंकर आसोसिएशन पाइला विष्णुदूतंकर आसोसिएशन पाइला से कोन कला से पुणी ताको पुनर्जन्म मिलला कहि परिबा हमें तो ताको से ताकर हरिद्वार गला हरिद्वार भगवान का नाम जप कला स्नान करी प्रत्यय तो भगवान कर गायत्री कला सब कला अंतिम रे पुणी से विष्णुदूतंकर दर्शन करिक भगवत धाम कला तो जेमती एसोसिएशन होबो सेमिति हमर परिवर्तन आसीबा हमर मनोभाव रे तो आम ये चेष्टा करवा कि ना भगवद्गीता पढ़ी भागवतम पढ़ी भक्त मान संग करी नाम जप करी से अनुसार आम जीवन में परिवर्तन आसो ये आम भितर हाँ तेणु आउ कि आउ गोटे नेक्स्ट क्विज देखा आउ गोटे दीटा क्विज अच्छी कंप्लीट हम कि तरतर हुआ ना ओके नेक्स्ट क्विज तो ये जमी आम ब्लड रे ब्लड डोनेट कले कौन प्लस लिखा हुए ना नहीं ब्लड डोनेट रे प्लस लिखा हुए सब तेणु जोटा आम भितर भल गुण बढ़ेब तो सेटा को प्लस कहब आ जोटा खराब गुण थी डेमोनियाक नेचर थी सेटा को माइनस कहब तो फास्ट इटिंग हम्बर्ग हम्बर्ग माने जो मैकडोनाल्ड रे कौन सेटा कहती जो हाँ मैकडोनाल्ड सी जानती कॉलेज स्क्वायर भी अच्छी रेवेन्सा पाखे तो मैकडोनाल्ड रे हम्बर्ग माने कौन चिकेन मटन जहाँ भी अच्छी खाइबा तो यहाँ प्लस ना माइनस हम गोमांस सॉरी माइनस के रे हो धन्यवाद प्रहलाद रिफ्यूजिंग टू ओबे प्रहलाद बापा को मानु नथिले तो यहाँ प्लस हम ना माइनस हम किंतु प्रहलाद रिफ्यूजिंग टू ओबे हिज फादर हिरण्यकशिपु मानु नथिले किंतु नारद मुनि को इंस्ट्रक्शन फॉलो करथिले तो यहाँ कौन हम ए रुह पचारे जन को पटकिन अनम्यूट करी कहलो हाँ अनम्यूट करी को वॉइस सुना प्लस ना माइनस ओके पूजा माता जी कहीं सुना लानी थे प्रभु जी प्लस प्लस ओके नेक्स्ट अर्जुन फाइटिंग बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र एंड फिनिशिंग मिलियंस अर्जुन जो कुरुक्षेत्र समस्त को ये कर देते शुभश्री अनम्यूट करी कहलो तापरे संजय प्रभु शुभश्री अनम्यूट करी कह प्लस प्लस तेणु आंगर आंगर माने क्रोध तो एंगर इज वन वर्ड अवे फ्रॉम डेंजर डी अच्छी ना एंगर बस डी डिफरेंस आउ किसी ना डेंजर रु डी काटी दियो एंगर ही रहइबो तेणु हनुमान जेतेबेले लंका को दहन करदेले सेतेबेले से आसिकी भाबुचंदी कि मु पूरा लंका को तो दहन करके पछी बुलिकी देखुचंदी सीता मांगर कोन हेतिबो जाईकी से आसियो रेले सीता मां अशोक वाटिका सुरक्षित अछंदी तथापि जो हनुमानंकर जो एंगर थिला दिव्य थिला कहीं रामचंद्र एक्सेप्ट हेतिला तो नेक्स्ट नेक्स्ट कहलो एक्टिंग स्मार्टली संजय प्रभु को एक्टिंग स्मार्टली टू बाय वंस ओन डिसीजन विदाउट डिपेंडिंग बुकिश शास्त्र को न माने कि निज हिसाब रे काम करवा तो यहाँ प्लस ना माइनस संजय प्रभु माइनस हरे कृष्ण हाँ माइनस शास्त्र वर्णना कराई ज शास्त्र विधि सूर्य वर्तते काम करा शास्त्र को न मानिक यदि किए काम करुछि से पशिला तस्मा शास्त्र प्रमाणम थे कार्य कार्य अव्यवस्थित हो कोटा कार्य कोटा अकार्य शास्त्र रे वर्णना कराई शास्त्र को कहीं निजे लिखि ना भगवान वांग्मय अवतार सेटा तो कई भाव खाली लिखा है शास्त्र को पढ़ी खाली थ्योरी 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 न दिस इज रियलाइज नॉलेज शास्त्रटा कौन ये विजडम नॉलेज विजडम इंटेलिजेंस अलग अलग डिफरेंस तार टिके टिके सामान्य डिफरेंस अच्छी तो विजडम माने कौन रियलाइज नॉलेज आम ये से मार्ग में चलवा तो सही जिनस ही हमको मिल तो नेक्स्ट ऑप्शन अच्छी सिक्योर मनी थ्रू ब्राइब यदि आम लांच नहीं किसी कारबार करवा लांच नहीं कारबार करवा कालांदी प्रभु अनम्यूट कर कहलो लांच नहीं कारबार करवा प्लस ना माइनस माइनस तो तेणु तापरे
concerned about own state sense gratification, proper dealing with others, respecting all souls as children, part and parcel. तो समस्तଙ୍କୁ आत्मदृष्टि देखिबा, proper dealings अन्य सहित करिबा, आत्मदृष्टि देखिबा सेटा प्लस always consider the witness of God before any action. କାହାର କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦେଖୁଥିବା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ଲସ୍ କ୍ଲିନଲିନେସ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ସ୍ପିଚ୍ ବିହେଭିୟର ପ୍ଲସ୍ ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଛି। ତ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି कि आमे जेते भी चेष्टा करबा दरकार कि आमे आम भितर कोन टाको डेवलप करया अछि जो एंजल को डेवलप करया अछि ना कि डीमन को डेवलप करया अछि। बाइबल देखिबो बाइबल ले भी बाइबल आ कुरान ने गोटे बढ़िया जिंस अछि सेठी से माने वर्णना करंती कि आत्मा सेठी लोक मरी गला परे से माने भगवान को पाकू जांती तो सेठी भगवान को पाकू करे माने आंसरेबल होंती काहे कि ना निज लाइफ रे से जहां जहां सब करिथिले ता प्रति आंसरेबल होंती जो जोटे जिंस मेंशन कराई छी कि से को बॉडी रे जानती जो बॉडीटा मटेरियल नुह है तेणु से साइंस रे साइंटिफिक ये रे आमे देखु बहुत गुड़ा प्रूफ अच्छी मुझे डिवाइस रे कही थी कि डॉक्टर स्टीवेन आयनसन 3000 केस स्टडी से करछंती कोन पई कि जानिया पई कि सतरे रीइनकार्नेशन अछि कि नाही तो केचेटा रीइनकार्नेशन मु कहिबी हला आमे गोटे रीइनकार्नेशन स्टडी करबा तापर रहबा तो गोटे श्रीलंका रे गोटे न्यूज आस्तिला श्रीलंका रे गोटे छोटो झियोटे कि धनी घर झियो से कौन करछि जन्म होला परे किछि वर्ष परे सडनली से कौन करछि गोटे तांगटी नडिया गछ अछि नडिया गछ से जो बाहुंगा कहंती बाहुंगा माने द ब्रांचेस गुडा तो ताको आनी कि से कौन करछंती तांको घर पाखरे गोटे चाळ छपर वाला करछंती तो से ना तांकर सर नीट थिला माने कोन तांकर कोठा घर तीन महला बिल्डिंग किंतु तांकर कोन से नीट नथिला से पिला को केही किछि सिखेई भी नांती किंतु सेटा करि पारछि तो एमती बहुत गुड़ा घटना अच्छी तो गोटे घटना मु कहबी कि शास्त्र रे ये सब जो रीइनकार्नेशन वर्णना कराई आ विभिन्न तार रीजन भी दिखाई कारण भी दिखाई कौन रीइनकार्नेशन को केमिति जानिबा तो गोटे दिटा कारण मु कहूची स्क्रीन शेयर करूची समस्ते ध्यान देकी सुनो तो फास्ट कारण है कि जो आमे हमर पूर्व पुरुष सॉरी आमे जो जन्म होची गोटे पिलाटे रो रीइनकार्नेशन विभिन्न साइंटिस्ट माने कहिसंती आमे सेडको जीवानी आउ तो ये देख गोटे अनअक्वायर्ड अनहेरिटेड स्किल तो गोटे पिलाटे जन्म होला परे ताकू किछि सिखै नांदी किंतु से गोटे विद्यारे से पारंगम हो जाउछि जेंति गोटे कहली ए श्रीलंका रे गोटे झियो पिलाटे छोटो झियोटे किंतु से धनी घर रे हेले सुधा से कोन ए सब जानछि तो एटा अनअक्वायर्ड अनइनहेरिटेड स्किल ताकू केही किछि कहि नांदी केही सिखै नांदी किंतु से स्किललेस एक्सपर्ट अछि फोबिया फोबिया माने कोन जे लास्ट जन्म रे साइंटिस्ट माने भाग करछन्ती ए सब जिंस लास्ट जन्म रे जे जो हिसाब रे मरी थिबो तार एई जन्म रे सेई जिंस को देखिले सेई परिस्थिति रे पले डर लागिवो यदि किए छुरी बुसी मर देथिबो कि बंदूक रे मरथिबो ताकू एई जन्म रे छुरी बंदूक देखिले माने डर लागिवो फोबिया कहउतली ना हम ऑफिस रे माताजी अछंती जे घड़गड़ी मारले माने से पूरा घर भीतर पळेबे हला से किछ भी करबा को नाराज हेबे तो फोबिया थाए हला तापरे लास्ट जो से सी रे जो पॉइंट अछि देखो कि बहुत एटा पंचिंग पॉइंट टाइप रो डिफरेंस इन द टेम्परामेंट ऑफ आइडेंटिकल ट्विन्स बेले बेले जांला पिला हुअंती आ जांला पिला रे कोन हुए जांला पिला रे कोन हुए गोटे अंडा रु दीटा कोन बॉडी फॉर्म हुए किंतु दीटा बॉडी सेम एका बेला देखा होता है सब किछि सेम थाए किंतु दीरंग नेचर अलग थाए ये रागिले से माने ये रागिले से शांत थिवो कि ये टिके डिवोटी नेचर थिवो तार डेमोनिक नेचर थिवो तो समस्त के जांला पिला देखि छ ना नहीं का पचरिया आदित्य तुम जांला पिला देखि छ ना देखि न जी प्रभु जी देखी आम ग्रुप रे अछंती गोटे कृष्णा कान्हा दी जना जांला पिला अछंती हला केतळे हम फोटो फोटो देखियो तो दीरंग नेचर सब अलग अलग थिवो हला तेणु एबे आमे क्विज को जीवा तो ये गुडा प्रूफ अछि तो एटा मु माने टिके हाइलाइट करया पई कहली गोटे अनअक्वायर्ड एंड अनहेरिटेड स्किल ता माने कोन ताकू से पिला को केही किछि सिखै नथिबे से तार करथिबा आराम से देखि तो बहुत समय रे हम डिवोटी ग्रुप रे मु देखि छि पिला माने कोहंती ना डिवोटी माने कोहंती कि तांको पिला माने कोन करछन तांको के सिखौने से तार नै कि आरती करछि विभिन्न समय आमे देखुछे किंतु ए जो ट्विन्स एग्जाम उल्टा समस्त मन रखिबो हला एबे क्विज 6 समस्त टिके रेडी हो जाओ तो क्विज 6 रे तो एटा रीइनकार्नेशन न गोटे पंचिंग प्रूफ गोटे स्ट्रांग प्रूफ कि नाही समस्त को यार अछि तो फास्ट अछि पीपल विलिंग टू टेल लोक माने बळे बळे स्वप्न देखंती स्वप्न रे सब विभिन्न प्रकार जिंस देखंती से कहंती यार आमे पूर्व जन्म रे या थिलु या कलु तो एटा गोटे स्ट्रांग प्रूफ हे परिबो कि हे परिबोनी ठीक है दुलार प्रभु कहलो
स्वप्न रे गोटे लोक बहुत किसी देखि दउछि जे तो एटा स्ट्रांग प्रूफ हे परिबो ना हे परिबोनी दुलार प्रभु अनम्यूट करिबो हाँ किंतु स्वप्न रे जे देखिला भी से ताको बड़े चढ़े की कहि दे पारे तो एते स्ट्रांग हवनी हैला स्वप्न रे कण किए केते की स्वप्न देखिला से लोक कहि दउछन मु तो स्वप्न रे भगवान को देखिली देखला से माछ खाउथिबो हैला तो कहबार उद्देश्य है कि स्वप्न को हमें एते लेजिटिमेटली बिलीव करि हबनी स्किल नॉट टॉट इन दिस लाइफ एटा हे परिबो छोट बेलू ताको हमें किसी शिखै नथिबा किंतु से जान देथिबो लाइक द इलाइट क्लास चाइल्ड से जो पिला कथा कहथले ड्रीम्स ऑफ विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस एंड मीटिंग डिफरेंट पीपल तो एटा पूरा माने एटा पार्शियल टाइप रो काहे कि ना गोटे लोक कहला मु स्वप्न थिली से जगह गली एटा कली सेटा कली तो एटा गोटे बेले बेले बायस हे जांदी लोक माने बायस माने माने एते जेन्युइन न थाए किंतु देखो तापर आसीओ हिप्नोटिक रिग्रेशन ऑफ पैटर्न रिमेम्बरिंग एंटरिंग सम डार्क टनल एटा भी एते ये नहीं किंतु somebody recollecting some past impression of an unverifiable बेले बेले हम पढ़ी से हम सुनिथिबे ए यदि नोट करथिबो बहुत टाइम रे लेक्चर्स नंदी गौर गोपाल प्रभु थरे क्लास दउथिले गौर गोपाल प्रभु इस्कन चौपाटी मंदिर रो रीइनकार्नेशन ऊपर क्लास दउथिले क्लास रो रीइनकार्नेशन क्लास परे गोटे लोकटे ऑडियंस भितर बाहरी के आसिला तापर कहला प्रभु जी कि मु भाबु जी जो रीइनकार्नेशन आपण कहले एटा मो सहित होईची तो पूरा एक्जाक्टली तार से स्टोरी पूरा वर्णना कला तो बहुत समय आम विभिन्न जिनस मार्क करती किंबा जानती गोटे अनभेरीफाएबल आम भेरीफाए करपारती तो यहाँ गोटे प्रूफ हो पाए तापर फियर ऑफ ब्लेडेड वेपन्स हाँ किसी गोटे धारुआ अस्त्र देखिले आमको डर लगे कहीं ना फोबिया था यहाँ गोटे स्ट्रांग पंचिंग पॉइंट हो पार तापर चिल्ड्रेन रिकलेक्टिंग प्लेसेस पीपल इंसिडेंट दैट हैव बीन वेरीफाइड बाय साइंस तो यहाँ आम साइंस डॉक्टर स्टीवेन आयनसन नेट रे समस्त मार दे परिबो 3000 मोर देन 3000 केस स्टडी रीइनकार्नेशंस रो अनबायस्ड केस स्टडी अनबायस्ड माने से कोनसी तरह प्रभावित न होई कि से केस स्टडी करछंती हला आज गोटे हम आलोचना करबा तो एटा गोटे स्ट्रांग पंचिंग पॉइंट हे परिबो सम रिलीजन बिलीव इन इनकार्नेशन एक्चुअली रिलीजन व्हेन इट इज बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर शास्त्र आधार रे यदि किछि रिलीजन बेस्ड ठीक अछि तो निश्चय भाव रे 100% ट्रुथ डॉक्टर आयन स्टीवेंसन लिखा है देखो स्पेलिंग देखि दियो एटा नेट रे मारि परिबो समते डॉक्टर आयन स्टीवेंसन रीइनकार्नेशन रिसर्च तो 3000 केस स्टडी छोट पिलांक ऊपर जोटा रीइनकार्नेशन को दर्शाए घोस्ट मूवीज एटा एते ही नो घोस्ट से टिके बड़े चढ़े कर दियंती आइडेंटिकल ट्विन्स एटा गोटे हे परिबो ओके तेणु गोटे केस स्टडी अछि हम कहूची थरे थरे कहैछि वेस्ट बंगाल रे गोटे छोट पिलाटे अछि ता ना शुक्ला गुप्ता छोट पिलाटे शुक्ला गुप्ता से कौन करछि छोट पिला ने से कौन तकिया को कुंडे की से कौन कहछि मिनू 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 मो पुओ सॉरी झियो तो मिनू मिनू हे की कहछि हला आउ बेले बेले मिनू मिनू जे तार माने तार जे हस्बैंड अछि तो ता ना कहछि हमर हस्बैंड बोली हला आउ हस्बैंड कहूनी ता ना धरी कहूनी से कहछि मिनू रो बापा बोली वैदिक कल्चर ना स्वामी रो ना धरी राखिबनी तो से कहछि ता बापा बोली तो से को विलेज रे गोटे विलेज अछि वेस्ट बंगाल रे कंपा करिकी तो से विलेज रे तो से तार जे बापा थिले तो सी कौन कले कले पिलाटा सब बेले कौन मिनू मिनू होची तो ताको पचारे मिनू किए ना मो झील ना कोटे रोची ना आ गोटे गाँ कथा कहले जो गाँटा से जो कंपा विलेज थिला ताडू 30 किलोमीटर डिस्टेंस थिला तो ताको कौन कले ठीक अच्छी कहले मु तुम एटिकी नेकी जीवी एरी तो किछि दिन परे से ताको गवर्नमेंट परमिशन नेकी ताको नेकी जाउछंती तो नेकी गला बेले तले बस रो ओलेइछंती ताको गाँ आसीची सेतबेले से पूरा आगरे दौड़िक जाईची भाबो गोटे छोट पिला आमे स्वभावत से ओलेला माने ताको यदि बस रो टिके ओलेइ दबो से टिके बाटे चली जीवो किंतु एटी से लीड करके नेकी जाउची जो लोक माने जाउथिले तांगे संगरे तो सामना रू गोटे लोक आसुची ता नाम अमृतला चक्रवर्ती तो ये जो झीलटा जाउतला ता नाम इनु सॉरी शुक्ला गुप्ता बोली तो सी तले ताको देखिची तो से नम्र हो जाइए टिके लज्जा अवस्था करची काहे कि ना से कहची मो ससुर बोली भावନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ତାର ଏୟା ରିଆକ୍ସନ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛି ସେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଇଛି କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଥିଲା ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି କାହିଁକି ଏଠି କନଫ୍ୟୁଜ ହବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା କାହିଁକି ନା ସେ ଯୋଉ ମିନୁ ଥିଲା ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଥିଲି ଏଠି ମନ ବୋଲିଥିଲି ମନ ନୁହଁ ମାନ ଝିଅ ପିଲା ନା ମାନ ମାନ ତ ଏ ଯୋଉ ମାନ ବୋଲିଥିଲି ତ ସିଏ କହୁଛି କି ଏଠି ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଥିଲା ଏଦିକି ମୁଁ ଯାଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ତ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ କହିଲେ କି ନା ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କରିଛେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି ତାଙ୍କ ଘରର ବଡ ଫ୍ୟାମିଲି ବହୁତ ବଡ ଫ୍ୟାମିଲି 20-30 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ନିଜେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିଦେଇଛି ଆଉ କୋଉ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧୁଥିଲା ତାର ଗଡରେଜ ରେ କଣ ଥିଲା ସବୁ ଜିନିଷ କହିଦେଇଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାର ଯୋଉ ପିଲାଟା ମିନୁ ଅଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ ମିନୁର ବୟସ 12-13 ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଶୁକ୍ଲା ଗୁପ୍ତା ଯିଏ ଅଛି ତାର ବୟସ ମୋଟେ 5 ବର୍ଷ ହବ
तो किंतु सी जेतବେଳେ ତାକୁ ଦେଖିଛି ତାର ଯୋଉ ମାର ହୃଦୟ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଅଛି ତ ସେ ଭଲ ପାଇବାରେ ତାକୁ ମାନେ କୋଳାଗ୍ରତ କରିଛି ତ ବହୁତ ମାନେ ଇମୋସନାଲ କେହି ଦେଖିକି ମାନେ ଗେସ୍ ବି କରିପାରିବେନି ଗୋଟେ ଫେକ୍ ଜିନିଷ ବୋଲି ତ ଏତେ ସାଇନ୍ସ ଯୋଉ ଆମର ଡକ୍ଟର ଷ୍ଟିଭେନ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଦେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ କନଭିନ୍ସ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ହଜବେଣ୍ଡ କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି ତ ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ ପୁରା ଷ୍ଟିଭେନ ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ପୁରା ଅଛି ମାନେ ପଢେଇ ପାରିବ ଆରାମସେ ତେଣୁ ସେ କନଫର୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ କେସ୍ କଣ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଆମେ କିନ୍ତୁ କଣ କହୁଛେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାହିଁ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ନାହିଁ ଏନ୍ଜୟ କର କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେସ୍ ଅଛି ପୁନର୍ଜନ୍ମର ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରସ୍ ବଡି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆମ ଏ ଶରୀରଟା ରହିବ ଆଉ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ରହିବ ଆମେ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସରି ଗ୍ରସ୍ ବଡି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ରହିବ ଆତ୍ମା ରହିବ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ନୂତନ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ତ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱିଜ ଆମେ ଶୁଣିବା କଣ ଆନ୍ସର ଅଛି ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱିଜ ସମସ୍ତେ ଏଇ ମିନୁ ଉପରେ ତ ମିନୁକୁ ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରାୟ କହିଦେବି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱିଜ ଟା ତମ ମାନେ କହିବ ତ ଏଠି କ୍ୱିଜ ଗୋଟେ ଅଛି କ୍ୱିଜ ଗୁଡାଏ ଆନ୍ସର ବି ରହିଛି ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାଏ ଆନ୍ସର ତ ଶୁକ୍ଲା ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ଲା ଗୁପ୍ତା ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ପଶୁଥିଲା ତ ସେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲା କାହିଁକି କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲା ତ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ୟୋର କନଫ୍ୟୁଜନ ମେକ୍ସ ହର ଓକେ ହର କନଫ୍ୟୁଜନ ମେକ୍ସ ହର କେସ୍ ୱିକ୍ ଲିଡିଂ ଟୁ ଡାଉଟ୍ ତ ସେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲା ନୁହଁ କି ସେ ଜାଣିନଥିଲା କାହିଁକି ନା ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହେଇଥିଲା ତ ସେଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଫ୍ଟର ଡେଥ୍ ଅଫ ମାନ ଶୁକ୍ଲାସ୍ ନେମ୍ ଇନ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ ଦ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ ମୋଡିଫାଏଡ ସେ କହୁଛି ତାଙ୍କ ଘରର ଯୋଉ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ଅଛି ସେଠି ସେଟା ମୋଡିଫାଏ କରିଦେଇଥିଲେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥିଲେ ତର କନଫ୍ୟୁଜନ ଓନଲି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ ଦ କେସ୍ ଇଫ୍ ହି ୱାଜ ନଟ୍ କନଫ୍ୟୁଜ ତ କିଛି ନାହିଁ ତ ହ୍ୱାଟ ଥିଙ୍ଗ ଡେଫିନେଟଲି ପ୍ରୁଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଶୁକ୍ଲା ଇଜ ନନ୍ ଅଦର ଦ୍ୟାନ୍ ମିନୁ ଇନ୍ ହର ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ତ ଶୁକ୍ଲା କଣ କରୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ତ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରୁଥିଲା ନା ସେଇ ରୋଡରେ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଥିଲା ତା ପଛରେ ଲୋକ ଥିଲେ ତାପରେ ଆଉ 30-40 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରୁଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ବି କହିଦଉଥିଲା ତାଙ୍କ ଗାଁ ନାଁ ଘର ନାଁ ସବୁ କିଛି ସେ କହିପାରୁଥିଲା ମାନେ 5 ବର୍ଷର ପିଲାଟେ ଭାବ ଆଉ ଫେଭରାଇଟ ଫୁଡ ତାର ହଜବେଣ୍ଡ ର ଫେଭରାଇଟ ଫୁଡ ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିପାରୁଥିଲା ତ ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ବି ଅଛି ଏଇଟା ଆମେରିକାର ମୁଁ ଆଉ ସେଠି କହୁନି ଲାଷ୍ଟ ଆମର ଦେଖ ଗୋଟେ ପଢିବ କି ଏଇଟା ପଢିବ ଟିକେ ଦୂରରୁ ଆମ ବ୍ରେଞ୍ଜାମିନ୍ ଫ୍ରାଙ୍କଲିନ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଇ ଇଏଟା ଅଛି ଓକେ ଲାଷ୍ଟ କିଏ ପଢିବ ଉମେଶ ପ୍ରଭୁ ପଢିଲ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢିବ ଏଇଟା ଏ ଯୋଉ ବ୍ରାକେଟ ଭିତରେ ଅଛି ଦ ବଡି ଅଫ The body of P. Franklin, painter, like the cover of an old book, its contents torn out and stripped of its lettering and gilding, lies here food for worms. But the work shall not be lost, for it will, as he believed, appear once more in a new and more elegant edition, corrected and improved by the author. ଓକେ ତ ସେ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି କି ୟା ବିଷୟରେ କ୍ୱିଜ ବି ଅଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଶରୀରଟା କେମିତି ଗୋଟେ ବହି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବହିର ହାର୍ଡ କଭର ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ବହି ନାହିଁ ଭିତରେ ହଁ ବହିର ହାର୍ଡ କଭର କିନ୍ତୁ ବହି ନାହିଁ ଭିତରେ ଆଉ କଣ ମତେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏଡିସନ ବୁକ୍ ଆସିବାର ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ବହୁତ କରେକ୍ଟେଡ ଆଉ ଇମ୍ପ୍ରୁଭଡ ଭର୍ସନ ଆସିବ ଆଉ ମୋର ଅଥର ମତେ ଲେଖିକି ଦେବେ ଓକେ ତ ଏଠି କଭର ଅଫ ଦ ବୁକ୍ କାହା ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଇଛି ନା ବୁକ୍ ର କଭର ତ ଏଇଟା ଆମର ଗ୍ରସ୍ ବଡି ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଇଛି ଗ୍ରସ୍ ବଡି କାହିଁକି ସେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ କଭରଟା ଅଛି ବହିଟା ନାହିଁ ବହିର ଯୋଉ ଉପରେ କଣ ମଲାଟ ସେଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ବହିଟା ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କର ବଡିଟା ସେଠି ଅଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ ନାହାନ୍ତି ତ ଏଇଟା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କହନ୍ତି ତାକୁ ଆମର ଯେ ସମାଧି ଥାଏ ତାଙ୍କ ସେଠି କଣ କଫିନ ନା କଣ ତାକୁ କହନ୍ତି ତ ତାପରେ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି ତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ବୁକ୍ ମାନେ କଣ ବହିର ଅଲଗା ପେଜେସ୍ ଗୁଡା ଅଛି ତ ସେଟା କଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଆଉ ନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ମୋର ଏଲିଗାଣ୍ଟ ଏଡିସନ ତ ସେଟା କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ ଅଛି ଦେଖିବ ଏଭଲ୍ଡ ଇନ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ତାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶରୀର ମିଳିବ ଏଟା ମୁଁ କହୁନି ଏଟା ବ୍ରେଞ୍ଜାମିନ୍ ଫ୍ରାଙ୍କଲିନ୍ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ସିଏ ଆଉ କରେକ୍ଟେଡ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଭର୍ସନ ମାନେ କଣ ଯୋଉଥିରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଡ ହାବିଟ ନଥିବ ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଦେଖ ଗେଟ୍ ରିଡ୍ ଅଫ ବ୍ୟାଡ ହାବିଟ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ବିହେଭିୟର ଆଉ ଅଥର କିଏ ସୋଲ ଅର୍ଥାତ ଏଠି କିଏ ଇମ୍ପେରିସେବଲ ସୋଲ କେବେ ନଷ୍ଟ ହେଇପାରିବନି ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହଉ କିମ୍ବା ସାଇନ୍ସ ହଉ ଆଜି କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରିଇନକାର୍ନେସନ କୁ ଆଗରୁ ଯୋଉଟା ଆମ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚରରେ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ସେମାନେ ରିଏଲାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ତାକୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ କରୁଛନ୍ତି ସତରେ ଅଛି ବୋଲି ଏଥିପାଇଁ କହିଲେ ଡକ୍ଟର ଷ୍ଟିଭେନ ଆଇନଷ୍ଟଇନଙ୍କ ଏତେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଅଛି ମାନେ ପଢିକି ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯିବ ଭାବ ଆମ ଲାଇଫ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଭଳିଆ ଯୋଉଥିରେ 100 ଚାପ୍ଟର ଅଛି
each chapter 365 pages ର ଅଛି ଆମେ ଏବେ କାହାକୁ 20 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ଏତେ ପେଜ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରି ସାରିଲାଣି ତାକୁ ତ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବାନି କିନ୍ତୁ ୟା ପରେ ଯୋଉ ପେଜ ଗୁଡା ଆମେ ଲେଖିବା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ମତ ହେଇକି ଲେଖିବାର ଅଛି ଅର୍ଥାତ ଆମ ଲାଇଫ କୁ ଏମିତି ବନେଇବାର ଅଛି ତାକି ପେଜ ବୁକ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଆମକୁ ଭଗବତ ଧାମ ଯିବାର ଅଛି ଆଉ ସେ ବୁକ୍ ରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏଡିସନ ଆମ ଦରକାର ନାହିଁ ବେଞ୍ଜାମିନ ଫ୍ରାଙ୍କଲିନ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହି ଦରକାର ଆଉ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଭଗବତ ଧାମ ଯିବାର ଅଛି ତେଣୁ ରିଇନକାର୍ନେସନ ଇଜ ରିଏଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ରିଇନକାର୍ନେସନ କେହି ମନା କରିପାରିବେନି ବିଭିନ୍ନ ରିଜନ ଅଛି ଏମିତି ମୁଁ କହିଲି ଟୁଇନ୍ସ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଇଏ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ସିଏ ରାସ୍ତା କଡରେ ଜନ୍ମ ହଉଛି ତା ମାର ବ୍ରେଷ୍ଟ ରେ କ୍ଷୀର ନାହିଁ ପିଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହଉଛି ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ 30-40 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ସିଏ ହେଇଯାଉଛି କେମିତି ଆମେ ଚାହିଁଲେ କଣ ଏଇ ଛୁଆର ଆତ୍ମାଟା ବଡିରେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଆତ୍ମା ଅଛି ତାକୁ କଣ ସିଫ୍ଟ ସ୍ୱାପ କରି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ହବନି କାହିଁକି ନା ଏଇଥି ସିମ୍ପଲ ରିଜନ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ କିଛି ଅଛି ଯାହା ଆଧାରରେ ଏମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ବଡି ମିଳୁଛି ତେଣୁ ରିଇନକାର୍ନେସନ ଇଜ ରିଏଲି ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛନ୍ତି ଦେହି ନୋସ୍ମିନ୍ ଯଥା ଦେହେ କୌମାରମ ଯମରମ ଜରା ତଥା ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତି ଧୀର ସ୍ତତ୍ର ମିଳନ୍ତି ଆମ ବଡିରେ ସାଇନ୍ସ କହୁଛି ପ୍ରତି 7 ବର୍ଷରେ ସବୁତକ ସେଲ ରିପ୍ଲେସ ହେଇଯାଏ ପ୍ରତି 7 ବର୍ଷରେ ତ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ବଡି ହିଁ ରିପ୍ଲେସ ହେଇଯିବ ତ କାହିଁକି ମିଛ ମିଛ କେବେ ବି ନୁହେଁ ତ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଭଗବତ ଗୀତା ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି ବେଦ ବାକ୍ୟ ପୁରା ହିଁ ପୁରା ସତ୍ୟ ତ ଏବେ ଏତେ ପୁରା ଅଧଘଣ୍ଟା ପ୍ରାୟ 45 ମିନିଟ ମୁଁ କହିଲିଣି ତ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ରହୁଛି କି ନାହିଁ ସତରେ ରିଇନକାର୍ନେସନ ଅଛି କି ନାହିଁ କାରଣ ରିଇନକାର୍ନେସନ ଯୋଉ ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ ଟିଚିଂସ କହିଥିଲି ଭଗବତ ଗୀତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ୍ରାଇଷ୍ଟ ତ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ହିଁ ବିଷୟ ଯଦି ଜଣେ ଫାଷ୍ଟ ବୁଝିଯିବ ସେ ଆଗକୁ ତାକୁ କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଅଛି ସେଥିରେ ସିରିୟସନେସ୍ ଆସିବ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଭଗବତ ଗୀତା ଏକ୍ସପେସିଆଲି ଏଇ ଜିନିଷ ଡିଲ୍ କରେ ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ବଡି ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ସ୍ପିରିଟ ସୋଲ ତେଣୁ ଆମକୁ କଣ କରିବା ଅଛି ନେକ୍ସଟ କଣ କରିବା ଅଛି ନେକ୍ସଟ କଣ କରିବା ଅଛି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ କାଲି ଶୁଣିବା କିନ୍ତୁ ୟା ଆଜିର ଟପିକ ରେ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ ରହିଲା କି ସତରେ ରିଇନକାର୍ନେସନ ଅଛି ନା ନାହିଁ କାହା ମନରେ କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି କି ନାହିଁ ସତରେ ନାହିଁ ରିଇନକାର୍ନେସନ ଗୋଟେ ମିଥ୍ ଏମିତି କିଛି ଅଛି କାହା ମନରେ ଓପନଲି ପଚାରି ପାରିବ କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण डाउट तो नहीं कि रीइंकार्नेशन हुए बा नहीं ସେଥିରେ ହୁଏ ଏଟା କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ହେତୁବାଦୀ କୁହାଯାଏ ନାସ୍ତିକ କୁହାଯାଏ ସେମାନେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରମାଣ ଦେଖିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ କହିପାରିବେ ଏଟା ସେମାନଙ୍କର କିଛି ବହୁତ ସାରା ଟର୍ମ ସେମାନେ ୟୁଜ କରନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତି ଯେମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କଥା ମନେ ପକେଇ କିଛି କହୁଛି तो ताकू से कहबे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड बहुत सारा टर्म्स तो सेମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି କନଭିନ୍ସ କରିପାରିବା ଯାହା ବି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲି ନା ତ ଏଇଟା ମୋ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନୁହଁ ଏଇଟା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଷ୍ଟିଭେନ ଆୟନସନ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ନାଟା ମନେ ରଖିଦିଅ 3000 କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ମୁଁ କରିନି ଡକ୍ଟର ଷ୍ଟିଭେନ ଆୟନସନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ସବୁତକ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଚେକ୍ କଲେ ଇଜ ଇଟ୍ ଫେକ୍ ଅର୍ ନଟ୍ ତ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଚେକ୍ କଲେ ଏଟା ଫେକ୍ ଷ୍ଟୋରି କିଏ ଗୋଟେ ଫେକ୍ ଷ୍ଟୋରି ବନେଇଛି ଆରେ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଗୋଟେ ଇଏ ଥିଲି ସେ ଫାଷ୍ଟ ସେଇଟା ଚେକ୍ କଲେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅନବାୟାସ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଅଛି ଏଇଟା ଖାଲି ଇଏ ନୁହଁ ଇଣ୍ଡିଆର କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଖାଲି ନୁହଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମେରିକା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ସେଇ କଣ ବ୍ରାଜିଲ ଏ ଜର୍ମାନୀ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛି ସେ କାହାକୁ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ କେହି ବି ଜଣେ ହେତୁବାଦୀ ମାନେ କଣ ସାଇନ୍ସ କୁ ବିଲିଭ କରିଥାଇପାରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ବିଟେଇ ଦେଇପାରିବ ତମେ ଦେଖ ତମ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବେଞ୍ଜାମିନ ଫ୍ରାଙ୍କଲିନ କହିଲେ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ପଢିବ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ବୁକ୍ ଅଛି କମିଂ ବ୍ୟାକ ର ଫାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ କି ସତରେ କଣ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଣ ସକ୍ରେଟିସ୍ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫର୍ମରେ ବଞ୍ଚୁଛି କେତେବେଳେ ଚଢେଇ କେତେବେଳେ ମଣିଷ କେତେବେଳେ ଗଛ ସିଏ ହିଁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କହିବି ତ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ତ ମୁଁ ହିଁ କହୁନି ନା ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବ ସେମିତି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ହିଁ କହିଛନ୍ତି ଆଉ କାହାର ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ରିଇନକାର୍ନେସନ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଣିଲା ପରେ ହଁ तो ये क्वेश्चन था जे मैंने भगवद गीता सुनते यम्यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते अन्ते काले वरम तम तमे वेति कौनते सदा तद्भाव भावित तो अंतकाल जहाँ भी हमर स्मृति थिबो जहाँ भी हमर चेतना थिबो सेही चेतना को नेकिरी हमें नेक्स्ट देह हमको मिले तो जो आम रिइनकार्नेसन कथा कहला बेलू जो आम मनुष्य जन्म कथा कहे मनुष्य शरण मिलवार कथा कहे तो कौन कौन जन साधारण व्यक्तिर मनरे अंत समय यही चिंता चेतना रही पार जे मत आगामी जन्म मनुष्य जन्म ही मिलू तो मनुष्य जन्म से महत्व बुझी थाए जदि बुझी थाए तो से जो जन्म नहीं भजन साधन करे ना बा ସେଇଟା ସେ ଦେଖ ଜଣେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇବା ପାଇଁ ତାର ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ସାହ ମନରେ ପ୍ରେରଣା ଆସିବ
ସେତେବେଳେ ସେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କରିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ସେତେବେଳେ ସେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗଟେ କରିବ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଲେ ନା ନେହା ବିକ୍ରମ ନାଶୁସ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟବାୟ ନ ବିଦ୍ୟତେ ସ୍ୱଳ୍ପମ ଅଭ୍ୟାସ, ସେ ଧର୍ମଟେ କରିବ ନା। ଧର୍ମ ନ କରି ଖାଲି ଖାଲି ଲୋକ କହନ୍ତିନି ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବି, ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ କୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ଜପ କରେ, ଚାନ୍ସ ହବ ହିଁ ନାହିଁ। ତମେ ଯଦି ଗାଡି ଯେତେ ସ୍ପିଡ ରେ ଚଲାଉଥିଲେ ସିନା, ସାଇକେଲ ପେଡାଲ ଯେତେ ଜୋରସେ ମାରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବଳ ପାଇବନି ଟିକେ ବସିଥାଏ ସେ ସିଟ ଉପରେ ବସି ଯାଇଥିବି ଗାଡି ଟିକେ ଗଡିଥିବ, ସେଇଟା ହେଲା ବୟସ, ମାନେ କଣ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। କି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଫଟକିନି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ତ କଣଟା କହିବ, ମାଳା କାହିଁ ମାଳା କାହିଁ ମାଳା କାହିଁ, କିଛି ମିଳିବନି। ଯେତେବେଳେ କନସିୟସ ଟା ଓଭର ଦ ଲାଇଫ ଟାଇମ ଆମକୁ ଆଚିଭ କରିବାର ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଆଣିବା ହଁ ମୁଁ ଲାଇଫ ଟାଇମ ଇଏ କରିଛି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଅଛି, ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ସାମ୍ନା ବାଲା ଲୋକ ମନେ ନ ପକେଇ ପାରେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମନେ ପକେଇବି, ତ ଏତେ ଆଶ୍ୱାସନା ଭଗବାନଙ୍କ ସେଠି ଅଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ମଣିଷ ଅତି, ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ହେଲେ ଲାଭଟା କଣ, ମୁଁ କାଲି କହିବା କଥା ଆଜି କହିଦଉଛି, ଭକ୍ତ ହେଲେ ଲାଭ ଏହା ଅତି କମ ରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମିଳିବ। ଏଠୁ ମିଳୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମିଳୁ ନରକରେ ମିଳୁ, ଅତି କମ ରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମିଳିବ ପକ୍କା। ଭଗବାନ ଆଉ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଲୋଅର ବାର୍ଥ ମିଳିବନି ଭକ୍ତ ହେଲେ, ଯଦି ସିନସିୟରଲି ଭକ୍ତ ହେଇଥିବ। ଓକେ, ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମନରେ? हरे कृष्ण प्रभु जी। ଅଫିସିଆଲି ଆପଣ କ୍ଲାସ ଯୋଉ ସରିଲାଣି, ଖାଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେଖୁଛେ। ଯାହାର କିଛି ଲିଭ୍ କରିବାର ଅଛି, କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ଯଦି ଲିଭ୍ ବି କରିପାରିବ। କିଛି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ଗ୍ରୁପରେ, ସେଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଯେ କୁଇଜ ସବୁ 7ଟା ନା 8ଟା କୁଇଜ ଆମେ କଲେ, ତା ଦେହରୁ 2ଟି କୁଇଜ ମୁଁ ପଠେଇବି, ସମସ୍ତେ ନୋଟ କରିପାରିବ ହେଲା। ହଁ, ଆଉ କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण ହରେ କୃଷ୍ଣ। प्रभु जी ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆମର ଯଦି ମାନେ ଜପ ମାନେ ଆମେ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ ନହେଲା ଭକ୍ତି ଟା, ଆମେ ଆର ଜନ୍ମରେ ଆମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ବୋଲି କଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ୟେସ୍, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉନି, ଭଗବାନ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛନ୍ତି। ଭଗବତ ଗୀତା 2.40 ରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପାଇବ, 6 ଚାପ୍ଟର ର ଲାଷ୍ଟ 8ଟା ବର୍ଷରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପାଇବ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କାହାର ଯଦି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଭକ୍ତିଟା ଅଧା ରହିଗଲା, ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ ପରିବାର ଜନ୍ମ ମିଳିବ ପକ୍କା। ଭଗବାନ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁନି। ଭଗବତ ଗୀତା 6.40 ରୁ 47 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବ, ଭଗବାନ ଏକ୍ସପ୍ଲିସିଟଲି କହିଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ଭକ୍ତି କରିନି, ସେଠି ବି ଅଛି। ଭଗବାନ ଯଦି ଖରାପ ମାନେ ଏତେ ଭଲ ଭକ୍ତି କରିନି, ମାନେ ଅଳ୍ପ ଦୂର ଯାଇଛି, ତ ତାକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ରିଚ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଧନୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ମିଳିବ, ଧନୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ମିଳିବ। ଆଉ ଧନୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ମିଳୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ସେ ପୁଣି ଆହୁରି ଧନୀ ହବା ପାଇଁ ସିଆଡେ ଯିବନି। ଧନୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ମିଳିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଇକୋନୋମିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନଥିବ, ଖାଇବା ପିଇବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନଥିବ, ଆରାମସେ ଭକ୍ତି କରିପାରିବ ହେଲା। ତ ଅତି କମ ରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମିଳିବ ପକ୍କା, ରେଡି ହେଇଯାଅ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦରକାର ନାହିଁ, ଭଗବତ ଧାମ ଯିବାର ଅଛି। ଆଉ କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। प्रभु जी ଥରେ ଥରେ ଏମିତି ସଡନ ଫିଲ୍ ହୁଏ କି ଅଲରେଡି ମାନେ କୌଣସି ଘଟଣା ଅଲରେଡି ମାନେ ଘଟି ସାରିଛି, ୟା ତ ଫିର କାହା ସହିତ ମାନେ କିଛି ରିଲେଟେଡ କଥା ହେଲେ ବି ଫିଲ୍ ହୁଏ କି ଏଟା ମୁଁ ଅଲରେଡି କଥା ହେଇ ସାରିଛି। ଆଉ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଦେଖିଲେ ବି ଲାଗେ କି ମୁଁ ଅଲରେଡି ମାନେ ଏଠିକୁ ଆସି ସାରିଛି, ସେଇଟା ସବୁ କଣ ପାଇଁ ହୁଏ? ତ ହେଇପାରେ ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥାଏ। ଆମେ ସେ କୁଇଜରେ 2ଟା ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା, ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଭାବୁଛି କି ମୁଁ ଡ୍ରିମ ରେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଯାଇଛି କି କଥା ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫରେ ବି ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହଁ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି। ତ ବେଳେ ବେଳେ ଥାଏ କି ହଁ ଏଟା ହେଇପାରେ, ଏଟା କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚିଂ ପ୍ରୁଫ ନୁହଁ, ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ। ତ ଏଟା ପ୍ରିଭିୟସ ରିଇନକାର୍ନେସନ, ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇନେ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଅନଲିମିଟେଡ ହ୍ୟୁମାନ ବାର୍ଥ ବି ପାଇଛେ। ଦେଖ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ଧାମରୁ ଏଠିକି ଆସିବ, ଫାଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ତାର ମଣିଷ, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଫାଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ସେ ମଣିଷ ପାଇବ, ତାପରେ ଅଲଗା କିଛି କି ସେ ଯିବ। ହଁ, କି ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ପାଇଲା, କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ପାଇଲା ତ ବାଘ ହେଇଯାଏ, ସେଟା ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଜନ୍ମଟା ମଣିଷ ଜନ୍ମ ସେ ପାଇବ, ତାପରେ ତା ପାଖରେ ଅପସନ ଅଛି, ସେ ଅପ୍ ଯାଇପାରିବ, ଲୋୟର ଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଲୋୟର ଥରେ ଗଲେ ମାନେ ଗୋଡ ଖସିଲା, ଆଉ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମ ମଣିଷ ମିଳିଲେ ହବ। ତେଣୁ ଏଟା ହେଇପାରେ ମାତାଜୀ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ରିଇନକାର୍ନେସନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ବିକଜ ଇଟ୍ ଷ୍ଟେଟେଡ ଇନ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର। ଭଗବତ ଗୀତା ଭାଗବତମରେ ଅଛି, ଆମେ ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ବି ଦେଖୁଛେ। ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। ପ୍ରଭୁ जी प्रणाम। ଗୋଲୋକ କହିଲେ କି ତାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମରୁ ଆମେ ଆସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମରୁ ଆମେ କାହିଁକି ତାମାନେ ଏଠିକି ଆସିବା? ମାନେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଅଛି ନା, ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱେଷ ସମତ୍ୱେନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୋହେନ ଭାରତ। ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଦ୍ୱେଷ, ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଏଞ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ, ଦ୍ୱେଷ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଈର୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏ 2ଟା ରିଜନ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଦୁନିଆକୁ ଆସନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଭଗବତ ଧାମରେ ହିଁ ନଥିଲେ ହେଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆମ ପାଖେ 2ଟା ଅପସନ ଥିଲା, ଆଇଦର ଗो ଟୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍ଲଡ ଭଗବତ ଧାମ ଯିବା ପାଇଁ, ନଚେତ ଇମର୍ଟାଲ ୱାର୍ଲଡ। ତ 2ଟାରୁ ଆମେ ଚୁଜ କଲେ ଏଇ ଦୁନିଆରେ। ସେଥିପାଇଁ 90% ଲୋକ, କେତେ କହିଲି
90% लोक भगवत धाम रे अछंती भाव 90% लोक भगवत धाम रे अछंती आमे एई बांग्लादेश इंडिया पाकिस्तान या भितर झगड़ा करछे ना हमको सियाड़े जीवार अच्छे आम भाई बंधु कुटुंब सियाड़े प्रभुपाद लिखिले ना गो बैक टू गॉड हेड हमको भगवत धाम जीवार अच्छे हम निज घर सेटा बुझिला गुरु ସାହେବ ଆମକୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଛଡା ଯାଇଥିଲା ତାପରେ ଆମେ ଚୁଜ କରିଛନ୍ତି ତାମାନେ यस ଭୌତିକ ଜଗତ। आमे हमर जो स्वल्प स्वतंत्रता अछि ताको मिस यूज करछंती किंतु भगवान अपार कृपारु प्रभुपाद अपार कृपारु आमे सेही स्वल्प स्वतंत्रता को आमे कृष्ण भक्ति रे विनियोग करियार अछि आउ डाइवर्ट होवार नै सेति पय रिइनकार्नेशन पढ़ा होछि फास्ट या ପ୍ରଭୁଜୀ परे ଆମକୁ आसीओ बढ़िया बढ़िया हां को ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମର ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ତାମାନେ ବାଥଟା ହବ ମନେ କରନ୍ତୁ ଏବେ ଜଣେ ଶରୀର ଛାଡିଦେଲେ ନେକ୍ସଟ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ତାମାନେ ଜନ୍ମଟା ହବ ତାମାନେ ତାଙ୍କର ତ ସବୁ ତ ମନେ ସିଏ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ ନା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଜନ୍ମ ପାଇଥିଲେ କଣ ନାହିଁ ତାପରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ପରିବାରରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ବି ସେ କେମିତି ଜାଣିବେ କି ତାମାନେ ମୋର ତାମାନେ ମୁଁ ଭକ୍ତି କରିବି କଣ କରିବି ତାପରେ ସିଏ ଯଦି ପୁଣି ଫଲ ଡାଉନ କରିବେ ସିଏ ତ ପୁଣି ଅଧୋଗତିରେ ଯିବେ ନା। अकाउंट क्रेडिट हो जाता है इसमें स्वल्पम अप्यस्य धर्मत्व त्रायत्व महत्व भयात माने जहां भी आमे भगवान कर भक्ति करिथिबा सेटा रिजर्व हे कि रहे सेटा नष्ट हुएनी भौतिक जिनस आज एन इंप्रेशन नै भौतिक जिनस खाइले पीले जो टेस्ट हैला टेस्ट खाइतिले माने जहां भी खाइतिले टेस्ट स्वाद सब जिनस कि काहाको आमे भले से कहितिले काहाको खराब करी कहितिले जो अनुभवटा इंप्रेशन आकार माइंड रे स्टोर हे कि रहे किंतु भक्तिटा एक्सपेशली एटा क्षय प्राप्त हुएनी तो से जो इंप्रेशन दीटा आगो सब बेले नेक्स्ट बार्थ रे आसीबो एतिमे भगवत सेही 6 चैप्टर भगवान कहचंदी एतळे से गोटे लोक तार जोग भ्रष्ट होई कि से पुनः आउटे परिवार जन्म होला सत्य प्रभुत्व भावरे से जो वैदिक रूल्स रेगुलेशन को क्रॉस करिकि भक्ति करिया को जीवो सत्य भाव देखो तुमे मु एते एग्जांपल दोउची मु एतळे +2 +3 पढुतली भक्ति भक्ति किछि जान नथली तमे माने +2 +3 के पढुछो तमे भक्ति करछो तो ऑब्वियसली तम पूर्वरु अछ काली मोटे छोटो पिला सहित कथा होतली गौरांगी कृष्ण कान्हा तो छोटो पिला बेलू से भक्ति करछंती सिंपल केमिति संभव ताले तो प्रीवियस कर्मे जहां भी अछि से एटिकी माने कैरी फॉरवर्ड होछि ना आउ कार किसी प्रश्न अछि हरे कृष्ण प्रभु दंडोतन दर्पण ମୁଁ କହିଲି କି ଯଦି ମାନେ କିଛିଟା ସ୍ପେସିଫିକ ଲୋକଙ୍କ କତିରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା ମନେ ରହିପାରିଛି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ କାହିଁକି ମନେ ରଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କଣ एटा ହେଇଥିଲା। गोटे बहुत वैलिड प्रश्न काहे कि अल्प लोक मन रखिछंती पूर्व जन्म पर जन्म कथा समस्त काहे कि मन रखि परनांती एटा किए कहबो कार किछि आइडिया करि पड़छो आयुषी कहलो किछि आइडिया होछि सीए मन नथिला ता कथा अछि सी पूर्व जन्म ହେଇଛି ମୁଁ ହେଇଛି कि नहीं ମୁଁ भी जाननी ମୁଁ कोन थिली पूर्वरु ପ୍ରଭୁଜୀ ତାର ଆସକ୍ତି ଅଧିକା ଥିବ ଯଦି ସେଥିପାଇଁ आसक्ति आसक्ति अछि एक्चुअली मनुष्य जन्म तीनटा जन्म मिले ମୁଁ ଯେତିକି लेक्चर ଶୁଣିଥିଲି ଗୋଟେ ହେଲା ମାଙ୍କଡ सेकंड ହେଲା ବାଘ କି ସିଂହ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଗାଈ ଗାଈରୁ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ତମମାନଙ୍କ ପରି ସାଧୁ ହୁଅନ୍ତି ମାଙ୍କଡ ଭଳିଆ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ସେ ଶୁଅନ୍ତି ଆଳସ୍ୟ ନିଦ୍ରା ପ୍ରମାଦ ଆଉ ସିଂହରୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଯୋଉମାନେ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ରଜୋଗୁଣୀ ଥାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲୋକ ମନେ ରଖିପାରନ୍ତି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଥା ପୁରା ଜନ୍ମ କଥା ମନେ ରଖି ପାରନ୍ତିନି ଭାବ କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଯୋଉ ସ୍ୱଳ୍ପ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ଭାବ ତୁମେ ଜାଣିଦେଲ ମତେ ଏଇ କିଏ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଲାଷ୍ଟ ଜନ୍ମରେ ମାରିଥିଲେ ଏଇ ଜନ୍ମ ଆମେ ପୁଣି ଦି ଜଣ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ତ ମୋର କଣ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ରାଗ ରହିବ ନା ମତେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ମାରିଥିଲୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ତତେ ମାରିକି ଯାହା ହବ ବୁଝିଲା କି ତେଣୁ ଭଗବାନ କାହାର ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବାନି ଲାଇଫ କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଆମର ସ୍ୱଳ୍ପ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା ସବୁ ଭୁଲେଇ ଯାଆନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ ନା ପୁରା ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ପୁରା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ତ ଜନ୍ମ ମାନେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରେ ତ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ 40 ସରି କେତେ 10,000 କଙ୍କଡା ବିଛା ଏକା ବେଳେ କାଟିଲେ ଯେତିକି ପେନ୍ ହୁଏ ଗରୁଡ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଆତ୍ମାଟାକୁ ଶରୀରକୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ସେତିକି ପେନ୍ ହୁଏ ତ କିଏ ସର୍ଭାଇଭ କରିବ ଭାବୁଛ ମତେ ତ ଲାଗୁନି ଗୋଟେ କଙ୍କଡା ଭିତରେ କାନ୍ଦି ପକଉଛେ ଆମେ 10,000 କଙ୍କଡା ବିଛା ଅଛି ତେଣୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଆମର ସ୍ୱଳ୍ପ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଏଞ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କାହିଁ ଛାଡିବା ଏଞ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ କରୁଛୁ କର ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଦେଖାନ୍ତି କାହିଁକି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କାହିଁକି ନା ଆମ ଭଳି ବଦ୍ଧ ଜୀବଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କି ଆରେ ଜାଣ ସବୁ ଏଇ ରିଇନକାର୍ନେସନ ଅଛି ବୋଲି ନହେଲେ ସବୁ ଲୋକ ଭାବିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଯଦି କହିବେ କିଛି ବୁଝିଲା ନା ଜୟପ୍ରକାଶ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଆଚ୍ଛା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନା ନାଇଁ हरे कृष्ण प्रभु जी, ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन ଅଛି ओके लास्ट तापर हम विराम दवा प्रभु जी भगवान भगवत गीताର अर्जुन को କହୁଛନ୍ତି ଯେ
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेत्ति न कश्चन। जे ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟକୁ ଜାଣିଛି ଏବଂ ଅତୀତକୁ ଜାଣିଛି ବର୍ତ୍ତମାନରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି। ତ ତୁମେ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଦେଖିପାରୁଛ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମର ଅତୀତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ତ ଭଗବାନ ସେଟା ମନେ ରଖେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମେ ଏଠି ଅର୍ଜୁନକୁ ଯଦିଓ କୁହାଯାଉଛି ଅର୍ଜୁନ ମନେ ରଖିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ବାସ୍ତବରେ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ। ତ ସେଇଟା ମାନେ କେମିତି କୁହାଯାଉଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝିନି। ସେଇଟା ଶୁଦ୍ଧ ଭଗବାନ କଣ ଭକ୍ତ ମାନେ, ହଁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନେ ଯେମିତି ନିଆଁରେ ଗୋଟେ ଲୁହାଟାକୁ ତମେ ପଜେଇକି ରଖିବ, କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଆଁର ଗୁଣଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ବଦ୍ଧଜୀବ ମାନେ ନେକ୍ସଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ କଣ ହବ ଜାଣନ୍ତିନି। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନେ ନେକ୍ସଟ ପିରିୟଡ ଅଫ ଟାଇମ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି ଯେମିତି ଆମେ ଶୁଣିଛେ, ସେ ଅନଲିମିଟେଡ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କେତେ ଲାଇଫ ସ୍ପାନ କଥା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଆଗକୁ କଣ ହବ ପଛକୁ କଣ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେମାନେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଏଇ ଯୋଉ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ତମେ ଭାବ, ତମେ ଗୋଟେ ଘରେ ରହୁଛ, ସେ ଘର ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ଅଛ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଘର ବାହାରେ ପଳେଇ ଆସିଛ। ତ ଯୋଉଠି ବାହାରେ ଆସିଛ ଫ୍ରିଡମ ଅଧିକ, ଫ୍ରିଡମ ଅଧିକ ଅଛି, ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଘର ଭିତରେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ ଆରେ କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ ସମୟର କିଛି, ଭଗବାନ କହନ୍ତି ନା ଭଗବାନ ହେଲେ ଭଗବାନ ସମୟ। ବୃନ୍ଦାବନରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ଲୀଳା କରନ୍ତି ସମୟ ପଜ ମାରିଦିଏ, ପଜ ହେଇଯାଏ। ପଜ ମାନେ ସେ ଯାଇ ହିଁ ପାରେନି, ସମୟ ଯୋଉ କାଳର ସ୍ୱରୂପ ସେ ଯାଇପାରେନି। ସେଥିପାଇଁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ସମୟର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ତ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମ ଏ ଭୌତିକ ଦୁନିଆ ବାହାରେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଗୀ ରହିଲେ, ଋଷି ରହିଲେ, ସାଧୁ ରକମ ରହିଲେ, ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଭକ୍ତମାନେ ବି ରୁହନ୍ତି ନା, ଦେଖିପାରିବେନି କାହିଁକି? ଆମ ଭଳି ବୋଧ ଯିବ ଦେଖିପାରିବେନି କାହିଁକି? ନା ଆମେ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ସମୟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ, ଆମକୁ କୁହାହଉଛି କାଳର ଚକ୍ର ଭିତରେ ଆମେ ଘଷି ହଉଛେ, ଆ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛେ, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏ ଲୋକର ଆଗକୁ କଣ ହବ ପଛକୁ କଣ ହବ। ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ଜାଣିକି ଚୁପ ରୁହନ୍ତି, ସେ କିଛି କୁହନ୍ତିନି ଆଗକୁ କଣ ହବ ବୋଲି, ବୁଝିଲା। ଭଗବାନ କେହି କରେ, ଭଗବାନ ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଆମେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କେମିତି ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର ଜାଣିଥିବେ। ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତିନି କିଛି। ମୁଁ ଜାଣିକି, କାରଣ ଭଗବାନ ଜୀବନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି, ସେ କିଛି ବି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଅଲ୍ଟିମେଟ ରିଜନ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କଣ ହବ ଗୋଟେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ସାଙ୍ଗରେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆହୁରି ଆସିବ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଟପିକ ନୁହଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରିଇନକାର୍ନେସନ ରେ ପୁରା ଫୁଲି କନଭିନ୍ସ ନ ହେଇଛେ, ବିଭିନ୍ନ ପାସ୍ ଟାଇମ୍ସ ଅଛି, ଜଡଭରତଙ୍କ ପାସ୍ ଟାଇମ୍ସ ଅଛି, ତା ଆଗକୁ ଶୁଣିବା ଧୀରେ ଧୀରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ସତରେ ରିଇନକାର୍ନେସନ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅର୍ଜେନ୍ସି ଆସିବ କି ନାଇଁ ଆମକୁ କଣ କଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଭଗବତ ଧାମ ଯିବାର ଅଛି। ଭାବ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କାଲି ପନ କହୁଥିଲି କାହାକୁ କି ବାଂଲାଦେଶରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ହେଇକି, ଆମେ କେତେବେଳେ ମରିସାରନ୍ତେଣି। ହେଲା, ତ ଏବେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମଣିଷ ନ ପାଇଛେ, ବଢିଆ ସେ ଭାରତ ଭୂମିରେ ଦେବଭୂମିରେ ଅଛେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କରି କ୍ଲାସ କରୁଛେ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଭକ୍ତ ହବାର ଅଛି। ନହେଲେ କୁଆଡେ କଣ ହବ ଆମେ ଜାଣିନେ, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ସକାଳେ ସମସ୍ତେ 5ଟା 45ରେ ଉଠିକି ନାମ ଜପ କରିବ, କି ଶୁଇବନି, ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ରହିବା। ବହୁତ ସମୟ ହେଇଯିବ, ନହେଲେ କହିବା ପ୍ରଭୁ ଯେ ଅଧଘଣ୍ଟା କହିକି 1.5 ଘଣ୍ଟା ନେଇଗଲେ। ଏମିତି ନାହିଁ, 45 ମିନିଟ୍ସ ସେସନ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ପାଇଁ ଯାହା ଅଛି। ତ କାଲି ଆମେ ପୁଣି ଶୁଣିବା କିଛିଟା। ତ କାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ସମସ୍ତେ ଜଏନ କରିବ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ, ତାକି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରିବା ବହୁତ ବଢିଆ ସେ। ଠିକ ଅଛି, ଏଠି ରହିବା। पञ्चाकल्पतरुर्भश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। विष्णु ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।